O João esteve conosco aqui sexta-noite e sábado à noite, ministrando aqui para nós uma conferência sobre o Espírito Santo, e trouxe tanta riqueza, o Pedrão está até vibrando lá no fundo, e trouxe tanta riqueza, tanto entendimento para nós, e a turma que estava aqui pôde experimentar um pouquinho das coisas do céu. Foi um tempo assim muito, muito especial. E ele vai ministrar para nós aqui de manhã, e eu creio que vai ser uma bênção. O João é um missionário, ele é do Egito, ex-muçulmano, que veio para o Brasil fugido. Chegou aqui como um refugiado por causa de perseguição religiosa. Ele encontrou um Deus que transformou a vida dele. E o que é mais interessante, eu tenho o privilégio de conviver com o João ali na minha casa, ele participa da minha igreja casa. Vocês perdem, vocês não vão para a igreja casa, tá vendo? E eu tenho o privilégio de ter o João na minha igreja casa, e a gente se impressiona cada vez que ele volta das viagens missionárias, contando dos riscos que ele passou, mas ele sempre chega contando que ele teve risco de morte, de perseguição, já falando que ele já tem a data marcada para voltar de novo. É vergonhoso, irmão, escutar isso. É constrangedor. Ele chega contando dos desafios e já falando que ele já tem uma próxima viagem, pedindo para que a gente já ore para ele organizar tudo e que tudo aconteça da forma que o Senhor já tinha colocado no coração dele. Então é um privilégio ter o irmão aqui conosco e que nós possamos ter uma manhã aqui cheia da presença de Deus, como já está acontecendo até agora. Pai, obrigado pela vida do João, do Thomas, da sua família, Pai, que tem dedicado, ó Pai, seu Deus, as suas vidas ao ministério da evangelização, do ensino da palavra. E com isso eles têm se colocado em risco, Senhor, muitas vezes. Mas como já escutei uma vez da boca do próprio João e edificou muito a minha vida, ele falou que se ele corria o risco de morrer lá, ele podia morrer aqui também. Independente de qualquer uma das situações, ele estava com Cristo e estava tudo certo. Que nós possamos ter essa convicção no nosso coração, Pai, e viver dessa maneira também, em nome de Jesus. صباح الخير. Bom dia. Aí, funcionou. Obrigado. مبسوطين دائما نكون في كنيستنا. A gente sempre fica feliz quando estamos na nossa igreja. دائما بفكر كده وانا قاعد مع نفسي مع ربنا. Sempre quando eu estou sozinho com Deus e eu fico pensando, بقول له كده يا رب انا عايز ابارك الكنيسه دي. eu falo assim, Deus, eu quero abençoar a minha igreja. عايز ابارك اخواتي في الكنيسه. Eu quero abençoar os meus irmãos. مش عارف ايه الطريقه يا رب. مش عارف ايه اعمل ايه. Não sei como fazer isso. بس اللي انا عندي اقول له كده اللي عندي انا عايز اديه لهم. Mas eu falei assim para ele, tudo que eu tenho, eu quero entregar a eles. ما عنديش غير يسوع المسيح. E eu só tenho Jesus Cristo. ما عنديش غير روح قدس. Só tenho o Espírito Santo. فاللي ممكن اديه للكنيسه بتاعتنا. Então, o que eu posso entregar para a minha igreja وكنيسه يسوع. e a igreja de Cristo, اعظم شخص قابلته. a pessoa mais maravilhosa que eu encontrei, الروح القدس. o Espírito Santo. انا مش شجاع قوي. Eu não sou corajoso, خالص. não. ولا اقدر اروح واجي كده. E eu também, não é fácil eu ir e voltar assim, لكن الروح القدس جميل. mas o Espírito Santo é maravilhoso. يقدر يشيلك Ele consegue te carregar ويوديك في المكان اللي هو عايزه. e ele te leva no lugar onde ele quer ir, مش اللي انت عايزه. não o lugar onde você quer ir. امين. Amém? في 2004 Em 2004, بعد ما اتقابلت مع المسيح depois que eu encontrei com Cristo, كان في شخص كده لسه ما اعرفوش. tinha uma pessoa ali que eu ainda não conhecia, الروح القدس. o Espírito Santo. الوقت دوت E nesse tempo, كنت رحت مع اخواتي كده في مجموعه صلاه eu fui com os meus irmãos numa reunião de oração, في المسيح يعني. meus irmãos em Cristo, بعدين ما حدش كلمنا عن الروح القدس خالص. e ninguém tinha me falado sobre o Espírito Santo. سمعت بس. Mas eu escutei sobre ما ele. اتعلمتش عنه. Eu não aprendi sobre ele. ما عادش هو بيعمل ايه Eu não sabia o que ele fazia, او ممكن يعمل ايه في حياتي. مش ou o عارف. que ele pode fazer na minha vida. كنت بتكلم عن المسيح في الفتره دي. E eu falava sobre Jesus naquela época, بس ما كانش في ثمر. mas não tinha nenhum fruto. كنت بتألم Eu sofria, بس ما كانش في مجد. mas não tinha glória. كنت بقول عن المسيح حاجات كبيره قوي. Eu falava coisas maravilhosas de Jesus, بس بلاقي نفسي انا فاضي من جوايا. mas eu me sentia vazio dentro في de حاجة mim. ناقصة. Tinha algo que faltava. في اليوم دوت E nesse dia,
من غير ما حد يكلمني خالص sem ninguém falar comigo, وما حدش علمني عن الروح القدس. sem ninguém ter me ensinado sobre o Espírito وانا Santo. بصلي مع اخواتي Enquanto eu estava orando com os meus irmãos, توماس كان صغير meu filho Thomas era bem pequeno, ele tinha 8 meses, وشايله في ايدي e eu estava carregando ele. فجأة Do nada, لقيت لساني بيعمل كده. eu vi a minha língua fazendo assim, انا افتكرت ان انا هتشل او يحصل e eu pensei que eu ia ter um derrame, algum problema. فبدات عايز اخرج من اللي انا فيه. Então eu queria sair disso. لقيت نفسي بقوم Então, do nada eu levantei, وانا شايل توماس e eu estava carregando o Thomas, فجأة e do nada, نار جت عليا. o fogo veio sobre mim. فضلت وقت طويل E eu fiquei por muito tempo بتكلم بألسنة falando em línguas, وجسمي كله عرقان meu corpo todo estava suando, وهم عمالين عايزين يشيلوا توماس من e ايدي eles estavam tentando tirar o Thomas dos meus braços, e eles não conseguiam. وانا جوايا E dentro de mim, بقول انا عايز ده يخلص. eu estava pensando assim, que isso acabe logo. امتى يخلص اللي أنا Quando فيه que isso vai ده؟ acabar? انا عايز اسال ايه ده. Eu quero perguntar o que está acontecendo comigo. Eu não sei o que está acontecendo. نفس الوضع اللي كان فيه كورنيليوس. Era do mesmo jeito que o Cornelius estava. انا ما كنتش اعرفه Eu não conhecia, ولا اتعلمت عنه. nem aprendi sobre ele. فجأة Mas do nada, جه عليا. veio sobre mim. مريم قالت كلمة هي بتلخص كل اللي حصل. A Maria, ela falou uma palavra que resume tudo isso. قالت انا اتجوزت واحد قبل الروح Uma القدس وواحد frase. بعد الروح القدس. Ela diz assim: eu casei com um homem antes do Espírito Santo e um outro homem depois do Espírito Santo. فهو ده التقرير يعني. Então, esse é o resumo de tudo. فعشان تعرف يعني ايه التغيير اللي بيحصل. Para vocês saberem o que é a transformação que é feita. مش هتقدر تعيش يسوع Você não vai conseguir viver a Jesus الا من خلال الروح القدس. sem o Espírito Santo. مش هتقدر تتغير حياتك كلها تتغير الا من A خلال sua الروح. vida não vai ser transformada sem você conhecer o Espírito Santo. مش هتقدر تبقى انسان حقيقي Você não vai conseguir ser um homem de verdade الا من خلال الروح القدس. sem ser através do Espírito الروح Santo. القدس O Espírito Santo هو الله. é Deus. الروح القدس O Espírito Santo هو الله. é Deus. مش معجزات Não é milagres, مش ألسنة não é línguas, مش نبوات não é profecias, مش أي حاجة من معجزات مش معجزات. não é milagres. الروح القدس هو الله. O Espírito Santo é Deus. ده أهم حاجة تعرفها É o mais importante para você saber وأنت ماشي في الأرض. enquanto você está caminhando aqui na terra. الروح القدس هو الله. Que o Espírito Santo é Deus, ساكن جواك que habita em você, بيكلمك que ele fala com você بيغيرك. e que ele te هو transforma. الوحيد اللي يقدر يخليك من حالة لحالة. E ele é o único que consegue transformar você de uma coisa para outra. عشان كده يسوع لما جه الأرض Por isso que quando Jesus veio aqui para a terra, كان من ضمن الحاجات اللي بيعملها الخلاص. uma das coisas que ele fazia era a salvação. بس ليه الخلاص؟ Mas por que a salvação? عشان يبعت روح قدس. Para enviar o Espírito Santo. لأن هو الروح القدس اللي هيخليك تعيش. Porque é o Espírito Santo que vai fazer você viver. مش هنا Não aqui, الحياة اللي جاية كمان. mas na próxima vida também. الحياة الأبدية. A vida eterna. أمين. Amém? عايز أقرأ معاكم حاجة Eu quero ler com vocês, لأن موضوع الروح القدس ممكن ياخد شهور يعني. porque o Espírito Santo, se a gente for estudar, falar sobre o Espírito Santo, é meses falando sobre ele. ملوك الأول Mas vamos ler em 1 Reis 18 18, من وقت ما أنا وريتها لك يا توماس. من الأول قصة إليه كلها. لا اقرا كده من أول ما وقف وقال إن هو هيصلي عشان البعث. تمام. مم. لما اتريق عليهم ولا بعدها؟ من أول عدد 21 Também. 21. بيقول كده. Ele diz assim, no 1 Reis 18, 21. Diz assim: Elias apresentou-se todo o povo e disse: Até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, e se porém é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Elias então disse: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos, escolham os profetas de Baal, um novilho, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nela. Então
vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio do fogo é que é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. O Baal respondeu, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta, ninguém respondeu, nem deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproxime-se, o povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes, o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeados 2 siás de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse, encham de água 4 jarras e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente, disse. Eles o fizeram de novo. Façam o mesmo pela terceira vez. Eles o fizeram pela terceira vez. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou. O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que só o teu servo é que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. صلاة Oração, في حوالي 3 دقائق أو دقيقتين. mais ou menos uma oração de 3 a 2 minutos, اللي حصل الله نزل النار بتاعته. e Deus desceu com fogo. البعل في الوقت دوت O Baal, naquela época, هو إله النار é o Deus do fogo, وإله الماء. e ele era também o Deus da água. ودايما كان الشعب بيصلي ليه. E o povo ali sempre orava para ele. بيصلي ليه؟ Por quê? عارف إن هو اللي بيبعت المطر Porque eles acreditavam que ele é quem mandava as chuvas, وهو اللي بيبعت الشمس والنار. e ele que manda o fogo e o sol. يعني هو المسؤول عن كل ده. Então ele é o responsável de todas essas coisas. والمعجزتين اللي عملهم إيليا E os 2 milagres que o Elias fez, أول واحدة o primeiro, إن النار نزلت خدت الذبيحة que o fogo desceu e pegou o novilho, queimou o novilho, عشان يعرفوا إن مين هو إله الحقيقي بتاع para النار. que eles saibam quem realmente é o Deus do fogo. تاني حاجة E a segunda, لما صلى عشان الأرض ما تمطرش quando ele orou para que não chova, قعدت 3 سنين ونص ما e تمطرش. ficou 3 anos e meio sem chover. الشعب في وقتها E o povo naquela época, عرفوا مين هو يهوه. eles entenderam quem é Jeová. يهوه Jeová هو الله القدير على كل é شيء. o Deus poderoso sobre todas as coisas. هو اللي بيبعت المية. É ele que envia a água, هو اللي بيدينا é حياة. ele que nos dá a vida, هو اللي بيخلي النار تنزل على أي حاجة e é ele que يطهرها. faz o fogo descer sobre todas as coisas. وهو اللي بيقبل الذبايح. E é ele que recebe o sacrifício النار في الكتاب المقدس na Bíblia. رمز للروح القدس. É um símbolo do Espírito Santo. النار رمز للروح. O fogo é um símbolo do Espírito Santo. لو في خطايا في حياتك، Se tem pecado na sua vida, لو في آلهة تانية في se حياتك، tem outros deuses na sua vida,
ممكن في آلهة تانية دلوقتي. Talvez tem muitos deuses hoje em dia. الإله هو اللي احنا بنعمله وبعدين نسجد ليه. Deus é uma coisa que nós fazemos e depois ajoelhamos para isso. ممكن نعمل حاجة وبعدين نسجد لها. Então nós construímos alguma coisa ou fizemos alguma coisa e depois adoramos aquilo. هي دي الآلهة. Isso é um Deus. Isso são as religiões. بس الروح القدس بيعمل إيه؟ Mas o Espírito Santo faz o quê? لو قدمت له أي حاجة موجودة في حياتك Se você entregar qualquer coisa na sua vida وكلمته e falar com Ele وصليت لله الآب e orar para Deus Pai, من خلال يسوع المسيح através de Jesus, الروح القدس هيجي عليك. o Espírito Santo vai vir sobre você وكل الآلهة الغريبة اللي موجودة e فيك todos os deuses estranhos que estão na sua vida وكل الآلهة الغريبة اللي موجودة في بيتك e todos os deuses estranhos que estão na sua casa أو في حياتك ou na sua vida, فجأة do nada, الله هيشيل ده كله. Deus vai tirar tudo isso. لو في حاجة في حياتك Você فيها tem آلهة algo na غريبة، sua vida, راجع نفسك sempre se rever, لأن الروح القدس عايز يطهر. porque o Espírito Santo ele quer santificar, لمبة يطهر ele quer يشيل. purificar. الله الروح القدس عايز يعمل أول حاجة اللي بيعملها النار. E o Espírito Santo, a primeira coisa que ele quer fazer é ser como fogo. أهم حاجة في النار بتعمل إيه؟ Qual é a coisa mais importante no fogo? بتيجي تشيل كل حاجات، É que ela vem e tira tudo. كل زبالة، Todo o lixo, كل حاجة مش كويسة في todas as حياتك. coisas ruins. ده اللي بيعمله النار. É isso que o fogo faz. لو قلبك ما فيهوش نار، Se o seu coração não tem fogo, لأن بعد عن المسيح porque ficar longe de Jesus أو البعد عن الروح ou القدس ficar longe do Espírito Santo بيخلي قلبنا يبرد. faz o nosso coração ficar gelado. الروح القدس بيجي يعمل إيه؟ Mas o que o Espírito Santo faz? بيحط نار. Ele vem e coloca fogo. فإيه اللي يحصل؟ E o que acontece? كل البرودة اللي في حياتك Todo esse frio que está na sua vida, تسيح. ele tudo é derretido. وتلاقي نفسك طول الوقت E você, o tempo inteiro, حار في الروح، عايز تصلي، você fica mais quente no espírito. Você Aiz- quer orar عايز mais. تخدم، Você quer servir عايز mais. تغير، Você quer transformar. عايز تتكلم عن يسوع. Você quer falar sobre Jesus. لأن هتحس بنار جواك. Porque você vai sentir um fogo dentro de أنت você محتاج تصرخ que você vai precisar clamar. زي أرميا، Como Jeremias. عايز يسكت، Ele queria clamar. مش عايز يتكلم. Ele queria. Ele queria. Escuta. Desculpa. Ele queria. É quase a mesma coisa em Aiz árabe. escuta, Ele mas queria olha. ficar quieto, Jeremias. مش قادر يسكت. Ele não, mas ele não conseguia ficar quieto. لأن الله الروح القدس حط جواه كلام Porque o Espírito Santo colocou palavras na boca de Jeremias. مش قادر يسكت. Então Jeremias não conseguiu ficar هتموت quieto. يا جيرميا. Mas Jeremias, você vai morrer. هتتحبس. Você vai ser preso. مش مهم. Não importa. ليه؟ Por quê? لأن في جوايا نار Porque dentro de mim tem um fogo وأنا مش قادر أسكت. que eu não consigo ficar quieto. والحاجة الوحيدة اللي بتخليك ما تسكتش E a عن única, كلام المسيح é a única coisa que faz você não ficar calado com as coisas de Jesus. روح قدس. É o Espírito النار. Santo. O fogo. يعني المسيح لما جه شاف الراجل Então, quando Jesus foi lá e curou واحد شاف واحد um homem وبعدين قال له كده e falou para ele assim, روح للكاهن وما تكلمش حد. ele falou assim, vai para o sumo sacerdote, ما تكلمش حد عني عن اللي حصل معاك. vai para o sumo sacerdote e não fala de ninguém sobre mim. الوصية الوحيدة اللي الناس بتكسرها E esse é o único mandamento que as pessoas quebram. ما يقدرش. Eles não conseguem. راح عمل ايه؟ O que ele foi e fez? قعد يتكلم مع Ele الناس. começou a falar com as pessoas. يسوع شفاني. Jesus me curou. يسوع شفاني. Jesus me curou. خلى يسوع قاعد برا Ele fez Jesus ficar lá fora مش قادر يدخل e البلد. ele não conseguia nem entrar na cidade. ليه؟ Por quê? نار. Porque é o fogo. النار ما تخلكش تسكت. O fogo não faz você ficar quieto. النار كمان بتعمل ايه؟ عارفين الألسنة اللي جت يوم ال50؟ Vocês sabem as línguas que vieram sobre os apóstolos no dia do Pentecoste? ايه اللي حصل؟ ألسنة من نار. São línguas de fogo. عارفين يعني ايه ألسنة من نار؟ Sabem o que é línguas de fogo? مش قادرين يقفوا، مش قادرين يسكتوا. Que eles não conseguiam ficar calados. بطرس Pedro, اللي أنكر يسوع aquele que negou a Jesus. واللي كان عنده مشكلة مع يسوع. E aquele que tinha um grande problema com Jesus. قال له بص لو الناس كلها أنكرتك أنا مش هنكر. O Pedro falou assim, se todas as pessoas te negarem, eu não vou te negar. أنا بطل. Eu sou forte, eu sou um herói. ما حدش يقدر يقرب منك يا يسوع. Ninguém vai ficar próximo de você, Jesus, e vai fazer algum mal para você. أنا معايا سكينة. Eu tenho a minha faca, ما تقلقش. não se preocupa. أنا هموت أي حد. Eu vou matar qualquer pessoa que se aproximar de você. هو فاهم نفسه إن هو جامد. E o Pedro se achava forte. وهو راح أعمل له إزاي في يسوع. E o que Jesus falou para ele? قبل ما يصيح الديك Ele falou assim, antes do galo cantar مرتين 2 vezes, هتنكرني 3 مرات. você vai me negar 3.
خلي بالك Presta atenção. كل واحد فينا Cada um de nós في ديك في حياته tem um galo na sua vida. اوقات يصيح اوقات يأذن يصيح Ah, tá. Ah, يصيح اللي هو يتكلم. جريتان E às vezes esse galo vai cantar. يقول كده خلي بالك هتنكر E ele vai te falar assim: presta atenção, você vai negar. خلي بالك Cuidado! انت مش بطل Você não é um herói. خلي بالك Cuidado! لو ما عملتش حدود Se لحياتك você não fizer limites para a sua vida, هتغلط você vai errar. بس انا بعمل نفسي ايه بطل Mas o que eu faço para mim mesmo, eu falo que eu sou forte. انا هقدر Eu falo que eu consigo. مش هتقدر Mas vou te falar uma coisa: você não vai conseguir. الديك هيصيح مرة تانية O galo vai vir e vai cantar. الفرصة التانية Na segunda vez. الفرصة التانية E a segunda chance. خلي بالك Cuidado! هتنكر يا بطرس Você vai negar, Pedro? مش هنكر Não vou negar. دخل دخل وهو بيقول بنفسه كده Ele entrou e diz assim, والمسيح بيتحاكم quando Jesus estava sendo condenado: انا قوي eu sou forte, انا مش هنكر eu não vou negar. كلامه اللي قاله ده مش O هيحصل que ele falou não vai acontecer. انا بحبه Eu amo ele. مش ممكن انكره Eu nunca que eu vou negá-lo. واول ما دخل E quando ele entrou, شاف الست اللي على الباب ele viu a mulher que estava lá na porta. انت معاهم Você estava com eles. اول حاجه على طول Primeira coisa que ele ايه pensou. اللي حصل O que ele fez? ما عرفوش Não conheço. مين ده اصلا انتوا بتتكلموا عن مين Vocês estão falando de quem? يسوع Jesus? ما عرفوش Não conheço. الثانيه مش يمشي بقى في الوقت ده A segunda vez, ele não vai embora depois disso. ان هو كان عنده مشكله جواه Porque ele tinha dois problemas na vida dele. بيحب يسوع Ele ama a Jesus خايف e ele estava com medo. وعايز يطلع قدام نفسه E ele quer se mostrar ان هو بطل que ele é forte. وبعدين يعمل ايه E يدخل تاني depois ele entra lá mais. ما تمشي امشي Ô Pedro, vai embora, vai embora. اللي مخليك يعني قاعد جنبه Por que você está lá perto da condenação ali? ما خلاص انت خايف امشي Você está com medo, então foge. بحبه Mas eu amo ele. بطرس يقول كده بحبه Pedro, ele diz assim: eu amo قادر ele. أسيبه. Eu não consigo largá-lo. صار عندي مشكله جوايا Eu tenho um problema dentro de mim. في خوف Tem medo. خايف على المستقبل Eu estou com medo do futuro. خايف على اولاده Eu estou com medo com os meus filhos. خايف على شغله Eu tenho medo do meu trabalho. خايف على حاجات كتيره Ele tinha ممكن. medo de muitas coisas que ele pode passar. بس في نفس الوقت بيعمل ايه Mas ao mesmo tempo, o que ele بيحب fazia, يسوع. ele ama a Jesus. وبعدين دخل تاني E depois ele entrou de novo. المشكله بقى اللي هو وقع في ايه قريب الشخص اللي هو قطع ودنه O problema é o quê? Que ele encontrou a pessoa, um parente da pessoa que ele cortou a orelha. تخيلوا بقى Aí você imagina شكله عامل ازاي جوه como بقى. que essa pessoa estava se sentindo. وبيقول له ايه الراجل ده بيقول له انت كنت مع يسوع E esse homem diz assim: você estava com Jesus. يعني ميت ميت De بالنسبة qualquer. له. Então, para o Pedro, assim: eu estou morto de qualquer jeito agora. لا انا اعمل ايه O que eu vou fazer? صدقني ولا اعرفه ولا اعرف اليوم اللي شفته فيه ولا عايز اعرفه اصلا E ele falou assim: eu não conheço, eu nunca nem tive com ele, nunca nem vi esse مش homem. عايز Eu مش não, عايز اعرفه اصلا e eu não quero nem conhecê-lo. امشي بقى يا طب يا Mas بطرس Pedro, agora você vai fugir, você vai embora. برضه Não, mas aí ele ficou, permaneceu lá. ثالث مره E a terceira بصوا لده vez, الكلام نفس الموضوع e depois, ما عرفوش ele diz assim de novo: eu não conheço ele. هو شتم اليوم اللي عرف فيه الرب Eu quero falar uma coisa: ele amaldiçoou o dia que ele conheceu a Jesus. تخيلوا Imagina, صعب قوي difícil. بيحبه برضه Mas ele amava a Jesus. في الوقت دوت عمل الديك E nesse tempo, o que o galo fez? كنطة Cantou. قعد يصرخ Cantou. مرتين 2 vezes. يا رب طب ما تخلي الديك يعني الاول يعمل كده Mas por que você não faz o galo cantar antes? لا ده هو المسيح قال ايه Mas Jesus falou o quê? قبل ما يصيح الديك Antes do galo cantar, انت هتنكرني 3 você vai me negar 3 vezes. ساعتها وقف عمل ايه بقى بطرس E o Pedro, naquele momento, o que ele أنا لا fez? بطل ولا اعرف ولا حاجه Imagina comigo, ele falou: eu não sou forte, eu não sou poderoso, eu não sei fazer Olha ali a nada. lástima. Eu não presto pra nada. ولا عايز اكون بخدمه E ولا eu, عايز امشي e معاه eu não quero nem servi-lo mais. وهو مش هيقدر يقبلني تاني E ele não vai me aceitar mais. في الوقت دوت Mas naquele momento, المسيح عدى عليه كده Jesus passou por ele. بعينيه مش عدى عليه مش Não passou por ele andando, mas com os olhos. مش قلت لك يا بطرس Pedro, eu não te disse? مش قلت لك هتنكر Pedro, eu não te disse que você vai negar? انت لسه من جواك فاضي Você
ainda está vazio por dentro. انا عايز ابعت حد تاني Eu quero enviar uma outra pessoa. اسمه الروح القدس. Se chama o Espírito Santo, ده هيخليك بطل يا que vai fazer você ser um verdadeiro herói. مش انت اللي هتبقى بطل. Não é você que vai ser um herói, هو اللي هيعملك mas بطل. é ele vai te fazer um herói. عمل ايه هو اول حاجه؟ عيط. E a primeira coisa que o Pedro fez é chorar. Ayat. Chorou. بيحب يسوع. Ele ama Jesus. في ناس كتير مننا بتحب يسوع. Muitos de nós amam a Jesus. عندنا مشكله في العقل. Mas temos um problema na nossa mente. عقلنا لسه ما اتغيرش. A nossa mente ainda não foi transformada. لسه انا عامل زي يعقوب. Eu ainda sou que nem Jacó. الله يظهر له Deus apareceu para ele ويتخانق معاه e briga com ele. ويقول له مش هسيبك الا لما تباركني. E ele fala assim: eu não vou te deixar até você me abençoar. وجها لوجه شايف. Eles estavam face a face. وبعد شويه E depois, يا رب انا خايف من عيسو. ele diz assim: eu estou com muito medo do meu irmão Esaú. ازاي؟ Mas como? انت شايف الله Você estava vendo Deus وماسك كده e você segurou nele. وبتتخانق معاه Você estava brigando com ele. وهو بيقول لك ايه؟ E ele te fala o quê? النهارده Hoje, اسمك ايه؟ o seu nome é o quê? ما يقدرش يكذب على فكره. Israel. ما يقدرش يكذب. Yegdeb. ما قدرش يكذب Ele não conseguiu mentir. لانه كذب على اسحاق Porque ele mentiu para Esaú. وقال له ايه؟ E ele falou o quê? انا عيسو. Ele mentiu para o seu pai, né? Para Isaac, desculpa, e falou para ele: eu Ana. sou Esaú. قدام الله Mas na frente de Deus, انا يعقوب. eu sou Jacó. ليه يعقوب؟ Mas por que Jacó? انا الضعيف يا رب. Porque eu sou o fraco. بس عامل نفسي جامد. Mas eu me fazia forte. عشان كده Por isso, انا رافض يعقوب ده من الاصل. eu já recusei Jacó desde o início. انا دلوقتي انا عايز عيسو. Mas agora eu quero Esaú. هو كان عايز كده. Ele queria. ليه بقى؟ Por quê? لان عيسو ده راجل بطل. Porque Esaú era o forte ali. بيقدر يجيب كل حاجه. Ele conseguia ter todas as coisas. بيجيب بيصطاد. Ele conseguia caçar. ابوه بيحبه. O pai dele amava muito ele. امه مش بتحبه قوي لكن بتحب يعقوب يا عيني. A mãe não gostava muito do Esaú, preferia mais o Jacó. لان يعقوب قاعد جنبها. Porque o Jacó era mais próximo dela. صغير بيشرب بياكل É o, وبيعمل له é o- بيعمل له اكل. é o pequenininho que ficava lá, que fazia comida para ele. فهو مش عايز يبقى يعقوب. Mas ele não queria ser o Jacó. لما اتقابل مع المسيح Mas quando ele se encontrou com Jesus, قال له انت عايز اسمك ايه؟ ele falou assim: qual é o seu nome? انا عارف ان انت ما بتحبش يعقوب. Eu sei que você não gosta de Jacó. عارف ليه يا يعقوب؟ Sabe por quê, Jacó? عشان انت بتعتمد على نفسك. Porque você sempre quer fazer as coisas com as suas mãos. لكن انا هخليك اسرائيل. Mas eu vou fazer de você Israel. يعني ايه E o اسرائيل؟ que significa Israel? الله هو اللي هيحكم. É Deus governa. والله ظهر له وقال له كده تخيلوا E Deus apareceu para ele e falou assim. هو عمل ايه؟ E o que ele fez? حط ولاد الجاريه الاول. Ele colocou primeiro os filhos da escrava lá, da serva. وبعدين ليئة. E depois a esposa dele, a esposa dela, nossa, eu esqueci a primeira esposa. Lia, ليئة Lia, isso mesmo. اللي هي مش بيحبها قوي. A que ele não gostava muito, a outra é Raquel. Isso eu lembro. Hã? Então, sim, a outra é Raquel. هو الاول ليئة. Isso, a primeira ele colocou a Lia, a outra mulher chama Raquel. Isso حط que eu tô falando. ليئة وبعديها Ele colocou a Lia depois dessas Achamos crianças, bem porque ele não gostava dela, مش بيحبها قوي. mas ele não gostava muito dela. لكن حط مين؟ راحيل ورا. E depois ele colocou a Raquel lá atrás, بحبها. porque ele amava a Raquel. ايه اللي حصل؟ هو خايف من عيسو. Então o que acontece? Ele estava com medo de Esaú, طب ما الله ظهر لك. mas Deus apareceu para você. برضه خايف. Mas eu continuo com medo. طب يعني الله عمل لك كل حاجة. Mas Deus fez tudo para على você. فكرة قبليها كمان شاف ملائكة. Presta atenção, antes disso, Jacó viu anjos. وشاف قال ده جيش الله. E ele falou assim: esse é o exército de Deus. الله يعمل ايه تاني معاه؟ E o que Deus deveria fazer mais com ممكن يعمل ايه Jacó? تاني معاك انت؟ O que ele deveria fazer mais com você também? لو الله ظهر لك. Se Deus aparecer para لو você شفت ملائكة. e você ver anjos لو شفت كل حاجة من الله بيديها لك. e você ver tudo que Deus está te dando واتقابلت مع مشكلة. e você se encontra com um problema, هتدور على ربنا. no final você vai procurar a Deus de novo. وهتبقى خايف. E você vai ficar com medo. ليه كل ده؟ Mas por que isso? لسه في حاجة ناقصة. Porque tinha algo que faltava. لسه في الروح القدس. Ainda tinha o Espírito Santo. حتى لو الله ظهر لك Até se Deus aparecer para você, مش هتحس بالسلام. você não, تخيل؟ É? مش هتحس بالسلام. você não vai sentir a paz. محتاج تعمل ايه؟ O que você precisa? كمل.
continuar. في حد تاني Tem uma outra pessoa مش هيجي لك من بره que ele não vai vir de fora, لكن مش هيبقى بيكلمك من بره ele não vai te falar com você por fora, لكن هيبقى جواك mas ele vai estar em você. وانت وهو E você e ele تبقى واحد. vão ser um. هو بقى الروح القدس ده E esse é o Espírito Santo. هيعمل ايه فيك بقى؟ O que o Espírito Santo faz em você? هيعمل زي ما عمل مع بطرس. Ele faz que nem fez com Pedro. اتملى بالروح O القدس Pedro foi cheio do Espírito Santo وقف قدام ملايين قدام الاف e ele ficou na frente de milhares وقال لهم كده e falou assim: انتوا اللي طلبتوا foram المسيح. vocês que mataram a ايه Jesus. ده؟ انت مش خايف يا بطرس؟ Mas Pedro, você não está com medo? خلاص مش انا اللي بتكلم Não sou eu que estou falando mais. مش انا اللي بفكر Não sou eu que penso ده mais. في حد تاني Mas é uma outra pessoa هو اللي عمل كده que فيا fez isso em mim خلاني اشهد. e me fez testemunhar. ده الروح القدس. Esse é o Espírito Santo. الروح القدس النهارده في دعوه ليك. O Espírito Santo hoje ele tem um chamado para você. لو مش حابب يعقوب اللي في حياتك Se você não está gostando de Jacó na sua vida, في اسرائيل tem Israel, من خلال الروح القدس. através do Espírito Santo. الله يحكم. Deus governa. هيحكم حياتك. Deus governa a sua vida. هيحكم بيتك. Deus governa a sua casa. هيحكم جوازك. Deus governa o seu casamento, ولادك. os seus filhos, حتى ولادك على فكره. até os seus filhos. لو انت تعبان منهم Se você está cansado deles, ده طريقه من طرق الله عشان انت تسجد قدامه. uma das coisas é o que Deus faz para você se ajoelhar a Ele. احنا بنسجد امتى؟ Nós ajoelhamos quando? بنصرخ امتى؟ Quando nós clamamos بسبب ولادنا. por causa dos nossos filhos. الله بيستخدم ده E Deus usa isso عشان تفضل تصرخ. para você continuar clamando. وانت بتصرخ E enquanto você estiver clamando, البيت هيتغير. a casa será mudada. ولادك هيتغيروا. Os seus filhos serão mudados. حياتك هتتغير. A sua vida será عارفين ليه؟ transformada. عارفين ليه؟ Sabem por لأن quê? الروح القدس بيخلق. Porque o Espírito Santo, ele cria. بيحلم انت احلم معاه. E o Espírito Santo, ele sonha com você. انت احلم معاه. Aí, الشخص يحلم معاه. aí, não, não. وهو هيخلق. O Espírito Santo, ele sonha com você e ele vai e cria. انت احلم للروح القدس. Você sonha para o Espírito Santo. اقعد قدامه. Fique na presença كلم dele. كده قول له يا روح الله Fala assim: Espírito Santo, انا عايز اشوف بيتي بالطريقه دي. eu quero ver a minha casa dessa forma. جوازي بالطريقه O دي. meu casamento desta forma. ولادي بالطريقه Os دي. meus filhos desta forma. بلدي بالطريقه دي. Meu país dessa ما forma. تقبلش اي حاجه تجيلك من بره. Não aceita qualquer notícia de fora. خليك مع الروح القدس. Sempre esteja com o Espírito Quando Santo. بتصلي. Enquanto você estiver orando, وانت بتقول للروح القدس تعالى غير. enquanto você estiver falando, o Espírito Santo venha e muda e transforma. فجأة Do nada, هتلاقي الموضوع كله اتغير. você vai ver que tudo será mudado, tudo será transformado. الروح القدس هو الميه اللي بتشربها كل يوم O Espírito Santo é a água que você bebe todos os dias عشان تعيش. para você viver. فاكرين السامريه Vocês lembram da mulher samaritana? عطشانه Ela estava com sede وفاهمه ان حياتها هتبقى في مين؟ e ela pensava que a vida dela مع الجواز. estaria no casamento. تتجوز واحد. Ela اتنين، casava com تلاتة، 2, 3, 4, خمسه 5. بعدين اللي معاها مش جوزها. E depois o homem que ela estava morando não era mais o seu marido. هي بتعمل ايه كل ده؟ O que ela estava fazendo? دور على الحب. Ela estava procurando o amor. اوقات احنا بنعمل E كده. muitas vezes nós fazemos isso. بنروح للناس عشان نشحت الحب. Nós vamos para as pessoas para pedir o amor. ينفع تحبني؟ A gente mendiga o amor ينفع نقول للناس ينفع تحبني؟ e nós falamos: você pode me amar? ينفع تحبني؟ Você pode me amar? اعمل كل حاجه عشان الناس تحبني. E eu faço de tudo para as pessoas me amarem. وفي الاخر E no final, محدش هيحبني. ninguém vai me amar. لان الحب الحقيقي Porque o amor verdadeiro, انت محتاجه من الله الروح القدس. você precisa do Deus, o Espírito Santo. المسيح مشي 6 ساعات. Jesus andou por 6 horas. ليه يا رب تمشي 6 ساعات؟ Mas por que você andou por 6 horas? في حد عطشان. Porque tem uma pessoa que está com sede. واحده ست Uma mulher عطشانه que está com sede. ما حدش عايز يديها ميه. E ninguém quer dar a água para ela. انا هروح اعمل ايه؟ E eu vou fazer o quê? همشي Eu vou andar وهقعد على البير e eu vou ficar lá no poço وهعمل ميعاد معاها e eu fiz um compromisso com ela. وهي هتيجي E ela vai vir. هقول لها اديني ميه اشرب. E eu vou falar para ela: eu quero água. هتقول لي انا ما عنديش اصلا ميه. E ela vai me falar: eu não tenho água. انا ما عنديش. Eu não tenho. انت مش فاهم انا جوايا ايه. E ela vai falar para ele: você não entende o que eu tenho na minha vida. البير عميقه. O poço está fundo. البير عميقه قوي. O poço está muito fundo ما فيهاش ميه. e não tem água. ميتها شحيحه. A água dela é muito pouca. وحقيقي البير ده كان ميته شحيحه. E de verdade, a água daquele poço é muito pouca. وهي كانت الساعه 12 رايحه. E ela ia meio-dia. تخيلوا في عز الشمس Imagina, no sol. عشان تعمل ايه؟ مش عايزه حد يكلمها.
Ela queria ir nesse templo para ninguém falar com ela. هي ست Ela era uma mulher وسامريه samaritana وسمعتها مش كويسه. e as pessoas falavam mal dela. هي عايزه تعمل ايه؟ E o que ela queria fazer? مش عايزه الناس، Ela não queria as pessoas. مش عايزه حد يكلمني. Ela não queria que ninguém falasse com ela. انا هبقى لوحدي. Eu vou estar مش sozinha. عايزه حد. Eu não quero ninguém. حتى الميه اللي انا عايزاها هروح اجيبها لنفسي. Até a água que eu preciso, eu vou lá e pegar ela. كان في ناس بتشتغل في كده. Tinha pessoas que trabalhavam em trazer بس هي água para مش as عايزه تواجه pessoas. حد خالص. Mas ela não queria falar com ninguém. مش عايزه. Ela não queria. اكتئاب. Depressão. مش قادره. Ela não conseguia. حبيبي يسوع راح عمل ايه؟ E o meu amado Jesus, o que ele foi e fez? سمع قلبها. Ele escutou o coração dela. انت فين يا رب؟ Aonde você está, Senhor? انت فين يا يهوه؟ Aonde você está, Jeová? سمع. Ele escutou مشي 6 ساعات. e andou por 6 horas. غريبه 6 ساعات صح؟ Muito estranho, 6 horas. بس ده الوقت اللي اتصلب فيه. Mas foi a hora que Jesus foi crucificado. وده اليوم اللي اتخلق فيه ادم E foi o dia que Adão foi criado, الانسان. o homem, اليوم السادس. no 6º dia. خلي بالك من يوحنا. Presta atenção nos horários. يوحنا Presta atenção em João, لانه بيكتب الحاجات وهو عارف هو porque بيعمل o João escreve as coisas no إيه. evangelho 6 ساعات porque ele sabe das coisas. 6 ساعات 6 horas, الوقت اللي اتصلب فيه الرب. foi a hora que Jesus foi crucificado. وهو على الصليب كان بيقول كلمه حلوه قوي. E quando ele estava na cruz, ele falou uma palavra muito bonita. انا عطشان. Eu estou com sede. ايه ده؟ ليه 6 وليه عطشان؟ Por que às 6 e por que você está com وليه راح sede? للست قال لها انا عطشان؟ E por que ele foi para a mulher dizer para ela, eu estou com sede? بعدين قال لها عندي ميه. Depois ele disse, eu tenho água. الله عارف ان انت عطشان. Deus, ele sabe que você está com sede. المسيح على الصليب Jesus na cruz, بيقول بالنيابه عننا. ele falava em vez de nós ali. المفروض احنا هنقول ده. Nós que deveríamos ter falado isso. جوانا صرخه بتقول E كده. dentro de nós tem um clamor dizendo, انا عطشان. eu estou com sede. عطشان لله الحقيقي. Eu estou com sede do Deus verdadeiro. انا عطشان للحياه. Eu estou com sede de Deus. انا مش عايز الموت. Eu não quero a morte. انا عايز اعيش. Eu quero viver. عايز افرح. Eu quero ficar alegre. سلام. Eu quero paz. عايز فرح. Eu quero alegria. المسيح على الصليب يقول ايه؟ E Jesus na cruz ele diz, يا ربي يا ايها الاب ó meu Pai, الانسان o homem, اللي انت خلقته على aquele que شبهي você criou na minha imagem e بيقول semelhança, لك النهارده انا عطشان está dizendo para você hoje, eu estou com sede. وانا هديله الميه E دي. eu vou entregar essa água a لما eles. اتقابل مع السامريه في الساعه E 6 quando ele se encontrou com a samaritana às 6 horas, اللي هي الساعه 12 que é meio-dia, وقت صلبه que na hora da sua قال لها crucificação, انا عايز اديك الميه ele diz assim para ela, eu quero te entregar essa بس água, ميه حيه mas é a água da vida. في ميه حيه Será que tem água viva وفي ميه ميته e água morta? مفيش Não tem. هي فاهمه هو بيقول ايه Ela entendia o que ele queria ميه dizer. الحياه A água da vida, النهر اللي خارج من عرش الله a água que está saindo do trono de Deus, اللي خارجه من الاب que saía do Pai, اللي شافها يوحنا في الرؤيا que o João ele viu no في Apocalipse. ميه خارجه من عرش الاب Ele via a água saindo do trono de Deus وجايه على الارض e كلها está vindo sobre toda a terra, ونهر حي كله بيشرب منه e um rio vivo, a água viva que todas as pessoas estavam bebendo. بيتكلم عن الروح القدس E ele está falando sobre o Espírito Santo naquele momento. العطشان Aquele que tem sede, يجي يشرب venha e اللي beba. معاه فلوس E aquele que tem dinheiro, يشرب venha e واللي beba. معهوش E aquele que não tem dinheiro, يشرب venha e beba. المسيح قال كده في الله قال كده في اشعياء Deus diz isso em Isaías. ايها العطاش Aqueles que têm sede, تعالوا اشربوا venham e bebam. من غير فلوس Sem dinheiro, من غير ذهب sem ouro. في ميه ببلاش Tem água de graça para في vocês. ميه حيه Tem ليكم. água viva para vocês. هتخرج من هنا Que vai sair daqui. وانت شارب من الميه دي. Você vai sair daqui cheio Eshra, dessa água. Eshra. Beba dessa água. المسيح وقف في اليوم الاخير من العيد Jesus ficou no último dia da festa. عيد المظال É a festa das tendas. وقف وكانوا دايما بيحتفلوا بموضوع الميه E ده. eles sempre comemoravam isso da água. افتكروا هم في الصحراء Essa festa, eles se lembram do que aconteceu no deserto. وهم عطشانين Quando eles estavam com sede. وقعوا من قله الميه. E eles estavam caindo de sede ali ناس por وقعت falta من de água. فعلا كده. Tem pessoas que caíram por falta de água. وبعدين الله قال لي موسى اعمل ايه؟ E Deus falou o que com Moisés? في صخره Tem uma rocha.
الصخرة دي مني أنا. E essa rocha é minha. اكتشفنا في كورنثوس Nós descobrimos em Coríntios, الأولى 10 a 1 Coríntios 10, إن الصخرة دي هي المسيح. que essa rocha é Jesus. اقرأ هتلاقيها هي. Se você ler em Coríntios 1:10, você vai ver. وقف موسى E Moisés ficou lá, ومسك خشبة. pegou a vara, madeira, خلي بالك خشبة madeira, لأن الصليب خشب. porque a cruz é uma madeira, مفيش feita de حاجة madeira. هتحصل من غير الصليب. Nada é feita sem a cruz. لازم الصليب الأول. A cruz tem que vir primeiro. يرمي اللي يخبط الصليب على البحر. E você pensa que ele pegou a cruz e bateu ela no mar اللي هي vermelho, فارة que a vara, الخشب que é feita de madeira, اتفتح e o mar vermelho se abriu. E eles andaram. ودلوقتي في المية E agora na água, بيخبط. ele pegou a vara e bateu. لازم الخشب. Tem que ter a madeira. دي الشجرة اللي كنا منها. A madeira, a árvore que nós comemos lá no jardim de الشجرة اللي Éden. طلع منها الخشب. A árvore aonde saiu a madeira. عشان كده المسيح اتولد في منجدور. Por isso que Deus nasceu, por isso que Jesus nasceu numa manjedoura. وبعدين ايه اللي حصل؟ E o que aconteceu? اشتغل E نجار. ele trabalhou como carpinteiro. حياته والخشب واحد ها والشجر. Vocês têm que pensar que a árvore e a madeira é uma coisa só. هو حياته كلها كده. A vida dele toda foi dessa maneira. هو ولد لكي يموت. Ele nasceu para morrer. هو اتولد عشان يروح للصليب. Ele nasceu para ir até a cruz. حياته كلها خشب. A vida dele toda tem relação com a madeira. عشان يدينا في الآخر Para no final شجرة الحياة. ele nos entregar a árvore da vida. في الوقت دوت خبط الصخرة. E nesse tempo Moisés pegou a vara e bateu na rocha خرجت المية. e saiu a água. ما اعرفش انتوا بتفكروا قد ايه مية. Eu não sei como é o jeito que vocês Porque nem pensam é que a maktuba água fil saiu, hebri. mas no hebraico أنهار está escrito que foram rios de água, كفت 2 مليون شخص. que 2 milhões de pessoas beberam dessa água. شربوا Beberam, استحموا tomaram banho, غسلوا ثيابهم eles lavaram as suas roupas من خلال الصخرة دي. através dessa água que saiu daquela واكتشفنا بعد rocha. كده ان Daquela rocha. الصخرة دي هي مين؟ E depois هي descobrimos يسوع. que essa rocha é quem? يسوع. É Jesus. الصخرة كانت يسوع. Está escrito assim, e a rocha era Cristo. هو المسيح. Era Cristo. في الوقت دوت بيعملوا ايه بقى؟ بيفتكروا الوقت اللي E حصل nessa ده. festa eles se lembram desse dia. ويجوا في اليوم اللي فيه الفرح ده اللي بيعملوه كل مرة. E eles chegam nessa festa no último dia. اليوم اللي بيحطوا فيه المية بيفتكروا المية اللي طلعت من الصخرة. E quando nessa festa eles lembram dessa água, da rocha. وقف يسوع E Jesus no último dia ficou em pé. في اليوم ده Nesse dia. وقال لهم ايه؟ E أنا diz: المية. Eu sou a água. اللي عطش أحد Se alguém tem sede, فليأتي إلي. que venha até mim ويشرب. e beba. واللي يشرب مني E aquele que beber de mim هيخرج من بطنه vai sair do seu interior أنهار ماء حي. rios de água viva. لكن كان بيتكلم عن ايه؟ Mas ele falava de quem? الروح القدس. Do Espírito Santo. عن الروح القدس. Do Espírito Santo. مش مية تعيشني في الصحراء. Não é uma água que vai me fazer viver no deserto. Não. ده مية هتعيشني في الصحراء. Mas é uma água que vai me fazer viver no deserto وتدخلني الحياة الأبدية. e vai também me fazer entrar na vida أيها eterna. العطاش. Aqueles que têm sede, اشربوا. bebam. العالم محتاج للأنهار اللي O عندنا. mundo precisa da água que nós temos, dos rios que nós temos. الله عايز يديك المية دي النهاردة. Deus quer te dar dessa água hoje. عايز يديك أنهار ماء حية من Ele الروح quer القدس. te dar rios de água viva do Espírito Santo. مش عشانك. Não por você, عشان العالم اللي عطشان mas para o mundo que está com sede ao seu redor. وانت ماشي في الشارع. Enquanto você está caminhando na rua, بتلاقي ناس مرمية على الأرض. você vê pessoas que estão na rua. محتاجين مية. Eles precisam de água, محتاجين حب. precisam de um abraço. ناس كتيرة في مصر وناس كتير في السودان. Muitas pessoas no Egito, no Sudão, no nosso mundo, لسانهم يبس. diz assim que a língua deles secou. مش قادرين يعبدوا. Eles não conseguem mais adorar. مفيش فرح. Não tem alegria. مفيش سلام. Não tem paz. لأنه بيعبدوا البعل. Porque eles adoram o Baal. اللي ما بيجيبش. Aquele que não traz. ما بيردش. Aquele que não responde. ميت. Está morto. مش هنا خالص. Nem existe. هم محتاجين المية ديت. E eles precisam dessa água. كل اللي أنا بعمله. Tudo que eu faço, يا رب ابعت مية. eu digo assim: Senhor, manda água. يا رب ابعت مطر. Senhor, manda أنا chuva. عايز أتملي. Eu quero estar cheio. عشان أروح وأنا مليان. Para ir para lá cheio. عشان أدي للناس المية اللي هم عايزينها. Para que eu possa dar essa água que as pessoas precisam. Para que eles possam viver.
عشان يعيشوا ما يموتوش. para que eles possam viver. لماذا تموتون يا شعبي؟ Por que vocês estão morrendo, meu povo? قال لهم كده ليه عايزين تموتوا يا Ele diz شعبي؟ assim, por que vocês querem morrer? أنا الرب. Eu sou o Senhor. قولوا لي وأنا أديكم المية. Falem comigo e eu entregarei a água para digo vocês. الحياة. Eu entregarei a vida para عايزك تشوف vocês. المنظر ده. Eu quero que hoje você imagine essa cena. الآب في السماء O Pai no céu, خارج منه نهر. saindo dele um rio. النهر دوت عايز يجي لك لغاية عندك. E esse rio quer chegar até você. عايزك بدل ما أنت ناشف Ele quer, em vez de você estar seco والناس بتبعد عنك e as pessoas estão ficando longe, تبقى مولياده. Ele quer que você fique molhado. الناس تقرب E منك. que as pessoas se aproximem. الناس تحس إن قلبك اتحول. E que as pessoas sentem que seu coração foi transformado. الحجر ينفع يبقى لحم. Será que um coração de pedra pode se transformar num coração de carne? ينفع. Sim, الروح القدس. através do Espírito Santo. الديب يبقى حمل. O lobo ser um cordeiro, عمل كده Sim. خلاني من ديب لحمل. ele me fez desse jeito. كنت ديب. Eu era lobo, بخطف. eu roubava, باخد كل حاجة بتاعتي. eu pegava todas as coisas para mim. أنا بس. É só eu que sou importante. يموت مش مهم. O resto pode morrer. دلوقتي Mas agora, خروف. eu sou um cordeiro. عايز أدي. Eu quero entregar. عايز أدي. Eu quero entregar. عايز أروح للعالم أقول له تعالى خد. Eu quero falar para as pessoas e falar assim: أنت pega. حزين ليه؟ Por que você está triste? يسوع قام. Jesus ressuscitou وبعت الروح القدس. e enviou o Espírito Santo. أنا والروح القدس بقينا واحد. E eu e o Espírito Santo agora somos um. وأنت والروح القدس بقيت E واحد. você e o Espírito Santo agora são um. مش هتموت. Você não vai mais morrer. مش هتموت. Você não vai mais morrer. لأنك حي. Porque agora você vive. لأن الله يسوع المسيح حي. Porque Deus, o Espírito Santo, está vivo. لأن الله الروح القدس المسيح حي. Porque Deus, Jesus Cristo está vivo. ما ماتش. Não morreu. دخل القبر Ele entrou no túmulo عشانك. por você. وأنت مت معاه جوه. E você morreu com ele. أنت خلاص مت جوه. Agora você já morreu. أنت مش هتموت تاني Você خلاص. não irá mais morrer. اللي بيموت مرة Aquele que morre uma ما vez, يموتش تاني. não morre duas المسيح vezes. مات خلاص عشان. Jesus já morreu por você. فكرت في كده؟ Você já pensou كنت nisso? جواه يوميها. Que você estava nele nesse dia? أنت الله بيوريك ارجع بص على الصليب. Deus, ele sempre vai te falar: olha para a cruz. أنت كنت معايا. Você estava comigo. أنا خدتك أنت. Eu peguei você ورحت بيك e للصليب. fui com você na cruz. أنت كنت هتموت. Você ia morrer, أنا مش هخليك تموت. mas eu não te farei morrer. أنا مت خلاص. Eu já morri. دخلت القبر خلاص. Eu entrei no túmulo. والقبر دلوقتي. E agora o túmulo está vazio, não tem mais ninguém. وقبرك أنت كمان. E o seu túmulo também. هيبقى في حد تاني. Não vai ter mais ninguém. مش هتبقى موجود. Você não está mais lá. أنت في المجد. Você já está na glória. الرسالة ديت Essa mensagem مش تعليم. não é um ensinamento, حياة. é vida. عيش ده بقى. Viva isso. اعرف ان انت مش هتموت. Saiba que você não vai morrer. اعرف ان الروح القدس اسمه المعزي. Saiba que o Espírito Santo é o consolador. اللي هو اللي بيمشي معاك طول الوقت. Aquele, o companheiro que sempre anda com você. Ele sempre vai andar com você. هتقع. Você vai cair sim. وانا هقع. E eu também vou. بس هو Mas ele مش هيقع. não vai. بس كل مرة هتقع فيها يعمل ايه؟ Mas toda vez que você cair, o que ele vai fazer? اقع. مش هيقول لك خليك واقع. Ele não vai te falar assim, fica انا caído. مش قلت لك. Ele não vai falar assim, eu te falei que você vai cair. احنا Nós fazemos isso. هو بيقول لك ايه؟ Mas ele te fala o quê? حبيبي انت وقعت. Meu amado, você caiu? انا عارف انت Eu وقعت. sei que você caiu. Mas levanta, não temas. Eu estou com você افضل طول الوقت معاك. e sempre estarei com você.